1 তারিখ নভেম্বর যারা তিনজন মৌসুম পদা বড় এটা আরো ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাই মা কথা লাই নাই ব যিনি আনি বড় প্রশ্ন ইয়া tin khai tầm rồi kia sát tin tam gì bao nhiêu tin nó phải như nào जोङो दिनै अराव फायमान ओंखारदे हजम बुजनो जे कक कालिमानि दिनै बरं गोनां एम कमल कलई ताई नारायण वीरेन्द्र त्रिपाठी आंनि सोमोन्दै जे भिडिअ भाइराल मोनति कक कालिमानि बनति दिनै अक्रा एडिसिनि अक्रा बरं गोनां अनुचन्द्र जमातिया बिनि दैखांबाय दिनै आथल एकजनखौ सालायखा आरो दङ बरं गोनां इएम बबरन्जनिया ताई मासा दिनै बुकुजुग बरं गोनां इएम दलिरिया ताइगेजा दिनै इएम राजेश त्रिपुरा ताई एमडिसि बरं गोनां देबसिस त्रिपुरा गावनि बेसेबां जों कौ सालायखा कौ सालायै जगह सका जे जों घटनानो ताई बारि रेलिया এবং চিনি জাতি হামকারিন বাগै চিনি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ আওয়ার সোসাইটি অফ আওয়ার পিপলস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার সোসাইটি एंड फर पीस एंड हारमोनी बागै जों बनो गाहामखाय ताई लावरुलिया बनो अरम माथालायसिनाय एवं बरं गोनां कमल कलई बतिनि तंजानाय तमानि बिनि फ्री सिडल कायसा प्रग्राम तमन बागै बरसा दय माथाङा बिन बागै एवं ताई कैसा डेट खाइजाका 1 तारिख नभेम्बर और कैसा ताई जे बातानि अनारेम प्रोग्राम खाइजानाय ओ दिन ताई अन्य दफने बरबो दंनाय विशेषकर मौसुमबाई मुरासिं नाय ताई त्रिपुरा तीनटा दफाते और बर एक प्रोग्राम खाने और प्रोग्राम बरं गोनां कमल कलबो दंनाय आंबो फायनाय और जा अनलाइन माने जों दुइजननि मध्य जे मिस आन्डारस्टेन्डिं और न फायनाय एवं ब CEM कक साखलायखा एवं खाखायो जों बनो ताई लावरुलिया जोंनि त्रिपुरासा दखान बा गाहाम बागै एवं जों बनो ताई अरन पायानानै खा चं दं एवं आसा खालायो जिहेतु CM बनो दौनो हागौ अरन पायनाय ओमफ्राय सार तेथाजा संमं आं सोनां बुजंखा जे नों आपनि जे सामानि ओ आनि दै जे भिडिअ भाइराल माने अब के ओ भिडिअ भाइराल खायमान के कोनो खा खामजागनाय ना खा बायनाय ना केबुनि मुङै खरसासनि मुङै हामियाखै भाइराल खायजाका नों कक सागा आरो आनि नाव निश्चय आनि प्रेस मिट नखना प्रेस मिट दायो आं साका जे पुरा घटना आं इ जगाव ताव आर कतावख्लाय साखाय बहु आलोचित चर्चित विषय এবং ত্রিপুরা বিশেষ করে যত নুনজাগনো आरो कतालखे साना थाङै ताव ककबो कतालखे नखरनाय आं बनो खायो जों त्रिपुरा दखने डेभेलपमेन्ट बागै पीस एंड हारमोनी शांति सम्पत्ति रक्षान बागै अकरनो ताई कतालखे मोनानै नायलिया खामानि दन आनि प्रेसमेन्ट आं डिटेल साका बनो कतालखे ताई खुजाना मुजिया जों कथानानै नायो दफा बाय दफा ताई त्रिपुरासानि हामग्रानि नायो बिनि बागै जों गोसामखौनो खुसाय ताई कतालखे माने सम्भव हामियावनो मुचुक गया ओंखाय जे 1 नभेम्बर न काय तामनो दै पान्दांनायसो औ जे बातार नानि अनारियाम नानि ससियेल निजे ब्राव समाजपति ना कक सामने ब्रा आइफोर खायनाय आइफोर बरं गोनां कमल कलिबो दंनाय बे जिनबो फाइदि जों दंनाय आरो मालायलाय बबावना बना आइफोर माने आरो कथालिने बिदि सिएम बिनि इच्छा एवं बबनो दुगना हारिता अब प्लेस रंगा ठिकाना र बोलजागा ताई कैसा कक समंसा लाइ थांजाक सालो जे पकत दिसो खादुम बानार खायजाका हिम बतर खायजाका आमनो तिला ताम सानाय yang যেমন বরং गोनां कमल कलिनि बिनि सापर्टारबो दंनाय वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण सापर्टारबो दंनाय आरो जितु भिडिअ भाइराल खायजाका बिनि बागै सरायराव खादुका बो खादुमन बागै न बरं बिनि खूब प्रकाश खायगा স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত যে কেউ বড় খাই মানে তাবো আনো গরু দङ अनेक हामिया हामिया सावै हयতো कमल कलिनबो
ru dong ko hamya sahoi o jaga to bo জনসাধারণ খাইমানি আং খাইমিয়া আরো মিয়া বা নিনি অনেক একজন অপোজিশন লিডার নাম खोना বরাবো বো হামসা দমাতে bo bui খাইমানি আং স্কুল কাইছনো খাইনাই আনো যেমন কত বনবো কত আনো হামজানাইবো দং বনবো হামজানাই দং bo শেষ করে বাইথাক কক গোসার মোজাং কক গোসার মোনা বাইথাক যে কক গোসার নাম মোজাং কক চিনি যে তংমানি ত্রিপুরা রাজ্য যত ত্রিপুরা কক সানাই রাवनो जों साना मुसुगो जों आरो दफा दफा हामजालाया उनान मुसु जागिया जों हामजालायनान मुसुगो এবং যারা চিনি দফা যে তংনাই বড় চিনি দফা বা বনি দফা বা তংনাই রাव যাতে চিনি শান্তি সম্প্রতি রক্ষা মা খাইনাই जों কাথালাই মা তংনাই তামানবা जों ত্রিপুরাসা হামক্রাইনাयनन बागै শান্তি সম্প্রতি রক্ষা খাইনান বাগে চিনি উন্নয়ন খাইনান বাগে আরো কথালাই মাতনায় আরো আনি বিনতিপুরনি স্বার্থ জড়িত ইয়া কমলগুনি স্বার্থ জড়িত ইয়া जों ও জায়গায় নিজনি স্বার্থ বাবতি আখাই जों ত্রিপুরাসনি স্বার্থে মা কথালাই আনি যত তাকু বুকুনরা কইমু এবং আনি যারা ত্রিপুরা দফানি বড় বাং সাকলায় जों যেহেতু পজিটিভ ওয়েতে চলে দङ নাও ও জায়গায় খাতা খামদি जों गाहाम गोनखाय पाइनाय होननाय आं खाखायो এবং ও জায়গায় दिनै बरं गोनां CM बा जे उद्योग नाहाका जों बनो बेलाय हामजामारो बिनि उद्योग न এবং जों बिनि आरो सहयोगिता खालायनाय कपारेसन जों खालायनाय স্যার নর